बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जब तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ तो हज़रत नूह की औलादें कुरे अर्ज़ में मुख्तलिफ जगहों पर फैलीं, क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद तमाम आलम साम, हाम और याफिस की औलाद में से फला फूला। बादशाह नमरूद भी अजम के मुल्क से निकला। वो बेटा किनान बिन आदम बिन साम बिन नूह का था। इसकी मादरी जबान अरबी थी और वो बड़ी कुवत, हशमत और शानो शौकत रखता था। उसने अपनी ताकत से मुल्क शाम में सल्तनत कायम की थी। इसके बाद तुर्किस्तान फतह करके औलाद याफिस बिन नूह को अपना फर्मा बरदार व मती बनाया। इसके बाद वो वहां से हिंदुस्तान में आया और औलाद हाम बिन नूह को भी अपने ताबे किया। दोस्तों, नमरूद जहां भी जाता अपने लश्कर के जोर पर उस सरजमीन पर अपना रोब और दबदबा कायम करता था। मशरिक से लेकर मगरिब तक उसकी बादशाही फैली हुई थी। यूं ही यक्के बाद दिगरे वो फतूहात पे फतूहात करता हुआ बाबुल तक जा पहुंचा और वहां अपना तख्त लगाया। मगरिब से लेकर मशरिक तक तमाम मुमालिक से उसके लिए खिराज आता, यानी वो तमाम मुमालिक से टैक्स लेता था। दोस्तों, नमरूद की उम्र 1700 बरस तक ठहरी, लेकिन उसने अपनी बादशाही में बहुत ही मुतकब्बिराना जिंदगी गुजारी। कभी उसने आसमान की तरफ नजर न की और ना ही हाजत अपनी कभी अल्लाह से मांगी, बल्कि ये मलून खुद को खुदा कहता था। उसके तख्त के चारों पाए 4 हाथियों की पुश्त पर रखे जाते थे और तख्त के सामने हमेशा 400 कुर्सियां लगी रहती थीं। हर कुर्सी पर उसके अमीरों उमरा, मालदार लोग, सौदागर, जादूगर, मनज्जम बैठा करते थे। दोस्तों, बाज रिवायात में यह भी कहा गया है कि हफ्ते अकलीम की बादशाही सिर्फ 4 बादशाहों को ही मिली है और उन चारों के बराबर दुनिया में और कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा कि जिसको ऐसी बादशाही नसीब हुई हो। इनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। मुसलमानों में से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन, जबकि काफिरों में नमरूद बिन कनान और दूसरा शहजादा बख्त नसर था। दोस्तों, इन चारों को हफ्ते अकलीम की बादशाही नसीब हुई थी। अल्लाह ने उन्हें वो शहनशाही अता की थी कि जो मशरिक से लेके मगरिब तक फैली हुई थी। सुबहान अल्लाह, बेशक मेरे अल्लाह की जात हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, एक रोज नमरूद तख्त पर बैठा हुआ था। उसका तमाम लश्कर उसके इर्द गिर्द मौजूद था। तमाम जादूगर और मनज्जम सब अपना सर झुकाए बैठे थे। ये खामोशी देखकर नमरूद बोला कि आज तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोग इतने दिलगीर और गमनाक क्यों बैठे हो? एक नजूमी बोला, हजूर आपका इकबाल बुलंद हो। हमने फलक पर एक सितारा अजीबो गरीब देखा है कि ऐसा पहले हमने कभी ना देखा। इस पर नमरूद बोला कि वो कैसा सितारा है और भला उससे तुमको क्या गम और हमको उससे क्या खतरा हो सकता है? इस पर नजूमी ने कहा कि एक लड़का बाप के सलब से मां के रहम में आएगा और वही लड़का तेरी बादशाहत को तबाह करेगा। इस पर नमरूद बोला कि किसमें इतनी जुरत और ताकत है कि वो मेरी शहनशाही को तबाह कर सके? मुझे बताओ कि वो लड़का किस वक्त मां के रहम में आएगा। ये बात सुनकर तमाम नजूमी और जादूगर सर जोड़कर बैठ गए और अपने रमल और हिसाब से अंदाजे लगाने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने नमरूद से कहा कि हजूर, हमारे हिसाब से वो लड़का 3 दिन रात के अंदर अपनी मां के रहम में आ जाएगा। दोस्तों, पस नमरूद ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जितनी भी औरतें बालगा हैं वो अपने शौहरों के पास ना जाने पाएं ताकि कुर्ब ना हो। दोस्तों, नमरूद के मुलाजमों में से एक चौबदार जिसका नाम तारुख था, वो नमरूद के खास मुलाजमीन में से था और उसने अपने भाई आजिर को भी नमरूद की खिदमत पर रखा हुआ था। आजिर नमरूद के मुहाफजों में से था और वो तमाम रात एक शम्मा और एक तलवार हाथ में लिए नमरूद के सिराने खड़ा रहता था और तमाम रात पहरा देता। दोस्तों, जिस रोज नमरूद ने तमाम लोगों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के करीब न जाएं, बस उसी शब मशीयत इज़्ज़ी से आजिर को ख्वाहिश हुई कि अपनी बीवी के पास जाए और उसकी बीवी को भी यही महसूस हुआ कि अपने शौहर का कुर्ब लेना चाहिए। इस ख्वाहिश ने उस पर इस कदर गलबा किया कि वो आधी रात को घर से निकलकर
नमरूद के कसर जा पहुंची। खुदा की करनी ऐसी हुई कि महल के जितने भी पासबान और दरबान मौजूद थे, सब पर नींद ने गलबा किया और वो दरवाजों पर ही सोए रहे। सब के सब गफलत और बेहोशी में रहे। उधर आजिर की बीवी नमरूद की ख्वाबगाह में बगैर किसी खटके के दाखिल हो गई। उसने देखा कि नमरूद सो रहा है और उसका शौहर उसके सिरहाने एक हाथ में शम्मा और एक हाथ में तलवार लिए उसकी पासबानी कर रहा है। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो शदीद ख्वाहिश हुई और दोनों ने नमरूद के तख्त के सिरहाने कुर्ब किया। उसी शब को अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से हजरत इब्राहीम ने बाप की पीठ से रहमे मादर में जगह पाई। आजिर ने अपनी बीवी से कहा कि खबरदार ये भेद किसी पर जाहिर न करना और यहां से घर तक जाते हुए तुम्हें कोई देखने ना पाए, क्योंकि ये फेल इस वक्त मौजब शर्मिंदगी का बाइस हो सकता है। खैर, आजिर की बीवी वहां से बड़ी खामोशी के साथ निकल गई। उसके आने और जाने की खबर खुदा के सिवा किसी को ना हुई। जब सुबह हुई तो नमरूद नींद से बेदार हुआ। उसकी नजर अचानक आजिर के चेहरे पर पड़ी तो क्या दिखता है कि नूर उसके चेहरे पर चमक रहा है। वो बोला, आजिर, आज तो मैं तेरा चेहरा नूरानी दिखता हूं। इस पर आजिर ने उसके बुलंद मर्तबे की दुआ की। नमरूद अपने तख्त पर जा बैठा तो उसने जादूगरों, नजूमियों और रहबों को बुलवाया और कहा कि अपने इल्मो हिसाब से पता करो कि वो लड़का पैदा हुआ या नहीं। सबने अपने अपने हिसाब लगाए और कहा कि जहां पनाह सलामत, गुज़िश्ता रात वो बच्चा बाप के सल्ब से मां के शिकम में आ चुका है। ये सुनकर नमरूद हैरान हुआ और अपने तख्त से उछल पड़ा। वो बच्चा अपनी मां के सलब में आ चुका है। ये सुनकर नमरूद ने फौरन हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामला हुई हैं बावक्त विलादत अपने बच्चों को मार डालें। चुनाचा सबने ऐसा ही किया और बावक्त विलादत अपने बच्चों को मार डाला। दोस्तों, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा को 9 महीने पूरे हुए तो वो शहर से निकलकर दूर चली गई। नमरूद के खौफ से वो एक गार में जा छुपी और वहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के नूर से गार रोशन हो गई। आपकी वालदा उस रोशनी से घबराने लगी कि इस रोशनी को देखकर कोई यहां ना आ जाए और आपको मार ना डाले। वो आप अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेटकर वही छोड़ आई और घर की तरफ रोती हुई चली गई। दोस्तों, जब आपकी वालदा वहां से चली गई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत इब्राहीम के दोनों अंगूठे उनके मुंह की जानिब कर दिए। बाहुक्म खुदा एक अंगूठे से दूध और दूसरे अंगूठे से शहद जारी हुआ। हजरत इब्राहीम इसको पीते रहे और किसी चीज के मोहताज ना हुए। आपकी वालदा हर हफ्ते आपके पास आती, आपको देखती और देखकर मुतअज्जब और हैरान होती कि आप बिल्कुल पाको साफ और खूबसूरत कपड़ों में आराम फरमा रहे हैं। वो आपकी गैबी परवरिश पर अल्लाह ताला को शुक्र अदा करती और जब वो गार से निकलती तो बाहुक्म खुदा एक पत्थर गैब से आकर उस गार के मुंह को बंद कर देता था। इसी तरह 7 बरस गुजर गए। आहिस्ता आहिस्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। एक रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा से पूछा, ऐ वालदा, आपका रब कौन है? वो बोली कि तेरा बाप जो मुझे खाने को देता है। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ वालदा, मेरे बाप का खुदा कौन है? इस पर हजरत इब्राहीम की वालदा बोली कि आसमान में जो सितारे हैं यानी कवाकिब, वो तुम्हारे बाप के खुदा है। आप अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि कवाकिब का खुदा कौन है? तब आपकी वालदा इस बात को सुनकर लाजवाब हुई। घर जाकर ये तमाम अहवाल अपने शौहर से बयान किया। आपके बाप आजिर ने जब ये बातें सुनी तो उसने फौरन कहा कि ये वही लड़का है जो बादशाह नमरूद का दुश्मन है। दोस्तों, एक रात हजरत इब्राहीम गार से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा। जब एक सितारे पर नजर पड़ी तो बोल उठे कि मेरे माँ बाप तो इसे अपना खुदा कहते हैं और ये मेरा भी खुदा है। फिर चांद रोशन हुआ। आपने चांद को देख के ख्याल किया कि शायद यही मेरा रब है। फिर जब वो गायब हो गया, आपने कहा कि ये मेरा रब नहीं हो सकता। इसी तरह दिन हुआ तो सूरज को देखा और उसे खुदा जाना, लेकिन जब वो गरूब हुआ तो निहायत ही अफसुर्दा हुए और बोले, मैं इन चीजों से उकता गया हूं जिन्हें तुम लोग अपना रब कहते हो। जमीनों आसमान का रब तो सिर्फ एक ही हो सकता है। ये चांद, सितारे, सूरज कभी तो तलू होते हैं और फिर गरूब हो जाते हैं।
لیکن میرا پروردگار تو واحد لا شریک ہے۔ دوستو، یوں وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم اس قابل ٹھہرے کہ حق و باطل میں فرق پہچان پائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان اور تمام پیدا شدہ موجودات کے خالق کی بجائے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں پتھر کی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، آپ کا خدا کون ہے؟ اس پر آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو نمرود لعین ہے اور ہم اسے پوجتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم بولے کہ اے میرے ابا جان، نمرود آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو صرف وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان، چاند ستارے اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہستی تو ہے جو بلا شریک ہے۔ آپ نے اپنے باپ کی گمراہی کو دیکھ کر نہایت افسوس کیا اور اپنے والد کو ہر چند سمجھایا اور مختلف دلائل سے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جاہل کسی طرح نہ مانا، بلکہ گمراہی پر ضد اور اصرار کرتا رہا۔ کئی سالوں تک حضرت ابراہیم اپنی قوم اور والد کو نصیحت کرتے رہے اور سمجھاتے رہے، مگر یہ بے فائدہ رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر دل میں فیصلہ کیا، اے میرے ابا جان، میں ایک روز تمہارے بتوں کا علاج ضرور کروں گا۔ دوستو، اس قوم میں ہر سال میں 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو تاکہ وہاں ہونے والے جشن میں شریک ہو سکو اور تمہاری تفریح بھی ہو اور تمہیں اس میلے کے جشن سے واقفیت بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے ایک بار تاروں پر نظر کی اور کہا کہ اے والد جان، میں بیمار ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ دوستو، اصل میں حضرت ابراہیم کے والد اور باقی لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو میلے میں لے جا کر عقائد باطلہ سے روشناس کرایا جائے تاکہ آپ بھی بت پرستی کی طرف مائل ہوں، لیکن حضرت ابراہیم نہ مانے۔ آخر آپ کے والد ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ اس کے والد اور باقی لوگ جا چکے ہیں تو آپ نے ایک کلاڑا لیا اور بت قدا کی طرف بڑھے، جہاں بہت سارے بت رکھے جاتے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی بت خانے میں داخل ہوئے تو کلاڑے سے ان بتوں کے ہاتھ پاؤں اور گردنیں توڑنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سب کے سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مگر ان میں سے ایک بت کو نہ توڑا، بلکہ وہ کلاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور خود بت قدا سے باہر نکل آئے۔ شیطان ملعون نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً وہ میدان کی طرف بھاگا جہاں پر لوگ جشن منا رہے تھے۔ وہ روتا ہوا ان کافروں کے پاس آیا اور بولا کہ تم لوگ یہاں جشن منا رہے ہو اور وہاں معبد میں تمہارے سب خداؤں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود کافر اپنی سواریوں کی طرف لپکے تاکہ جلد از جلد سوار ہوں اور اپنے معبد کی طرف جا کر اپنے خداؤں کا حال دیکھیں۔ وہ لوگ جیسے ہی اپنے جانوروں پر سوار ہونے کی کوشش کرتے تو ان کے جانور بھاگ جاتے۔ غرض یہ کہ وہ بنا سواری پیدل ہی وہاں سے بت قدے کی جانب دوڑے۔ دوستو، جب وہ بت خانے پہنچے تو اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر بہت زیادہ افسوس کرنے لگے اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب کے سب بولے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ سب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان کہ جس کا نام ابراہیم ہے، ہاں یہ وہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا اور ان کا سخت دشمن ہے، ضرور یہ وہی ہوگا۔ سب نے یہ طے کیا کہ اسے حاضر کیا جائے اور معلوم کیا جائے، کیونکہ یہ کام اسی نوجوان کا کیا دھرا ہے۔ وہ لوگ افسوس کرتے جاتے اور کہتے جاتے تھے، ہائے وہ سخت ظالم ہے، ہم سب اس کے اس ظلم کی گواہی دیں گے تاکہ وہ سزا پائے۔ یہ خبر نمرود بادشاہ تک بھی پہنچی۔ نمرود اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں، وزیروں، منجموں، جادوگروں کو بلا کر خوب مشورے کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں اس نوجوان کو طلب کرو اور اس سے باقاعدہ مکالمہ کرو۔ اگر اس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، یا پھر ہم اس کو لاجواب کریں گے تاکہ وہ بھی ہماری پیروی کرے اور بت پرستی شروع کر دے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے دربار منعقد کیا اور تاریخ مقرر کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی تاریخ پر طلب کیا گیا اور پورے شہر میں منادی کروائی
आखिरकार मुकर्ररा तारीख पर सब के सब दरबार शाही में हाजिर हुए। जब वो लोग कसीर तादाद में जमा हो गए तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुलवाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला किसी खौफो खतर उस मजमा में हाजिर हुए। वहां मौजूद तमाम लोगों ने आपको देखकर बातें बनाना शुरू कर दी और आग बगोला हुए। कोई बोला कि ये जालिम है और किसी ने कहा कि इसी ने हमारे खुदाओं की तकद्दुस को पामाल किया है, तो कोई बोला कि ये हमारे खुदाओं का कातिल है, इसे जान से मार डालो। गर्ज ये कि तमाम मजमा और नमरूद सब मिलकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डराने और धमकाने लगे और कहने लगे कि तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है। अफसोस कि तुमने किसी को भी बाकी ना छोड़ा, ना किसी को साबित रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दरबारियों की ये बातें सुनी तो बोले कि मैंने तो इन बुतों को नहीं तोड़ा, मुझे मालूम नहीं। तभी मजमे में से एक आवाज आई कि मैं गवाही देता हूं, इब्राहिम, एक दिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों की फिक्र जरूर करूंगा और तुमने ही हमारे बुतों को तोड़ा है, लेकिन आज तुम इनकार कर रहे हो। दोस्तों, पस वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बराबर जोर देते रहे कि आप अलैहिस्सलाम अपनी जबान से इकरार करें कि ये जुर्म आपने ही किया है। दोस्तों, असल में ये काम हजरत इब्राहिम का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से था कि जिसने हजरत इब्राहिम को रसूल बनाकर भेजा ताकि वो काफिर लोग अपने बातिल अकायद पर नादिम और शर्मिंदा हों और राह हक पर आ जाएं। चुनाचा उसी मजमे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। ऐ प्यारे नबी, आप कह दीजिए इन लोगों से कि अपने माबूद से दरियाफ्त करें, ना कि आपसे। अगर वो बोलने पर कुदरत रखते हैं तो जरूर तमाम माजरा आपको बताएंगे। बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस भरे मजमे में पुकार उठे, ये बुत मैंने नहीं तोड़े, बल्कि जिस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है उसी ने तोड़े हैं। तुम लोग उसी से पूछ लो। वो लोग बोले, ऐ इब्राहिम, क्या कभी बुत भी बोलते हैं? ये ना तो सुनते हैं और ना ही कोई हरकत करते हैं और ना ही वो देखते हैं। भला वो किस तरह बाकी बुतों को तोड़ सकते हैं? ये मायूस कुन जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मेरी कौम, जो माबूद बात नहीं करते, ना देखते और ना सुनते हैं, तो फिर उनको तुम खुदा क्यों कहते हो और उनकी इबादत क्यों करते हो? ये कैसी अक्लमंदी है? हजरत इब्राहिम का ये जवाब सुनकर तमाम लोगों ने अपना सर झुका लिया और शर्मिंदा हुए। बाज लोगों ने कहा कि ये नौजवान सही बोलता है, लेकिन अक्सरियत काफिर लोगों की अपनी बात पर अड़ी रही। दोस्तों, आखिरकार जब इन काफिरों से कोई दलील ना हो सकी तो उनके सरदारों ने तजवीज दी कि इब्राहिम को मार डालें। अगर ये जिंदा रहा तो हमारे माबूदों को नुकसान पहुंचाएगा और लोगों को भी बेदीन करेगा। चूंकि नमरूद भी हजरत इब्राहिम की बेबाकी और सही जवाब देने पर आजिज आ चुका था, लिहाजा उसने अपने सरदारों की इस तजवीज को अमली जामा पहनाने की खातिर दूसरी मजलिस तलब की कि जिसमें यह तय पाया गया कि हजरत इब्राहिम को किस तरीके से मारा जाए, अस्तगफिरुल्लाह, ताकि हमें शर्मिंदगी और नदामत से निजात हासिल हो। दोस्तों, ये मजलिस इख्तिताम पजीर हुई और कुछ ही दिन के बाद नमरूद ने अपनी कौम के सरदारों को तलब किया। सबने अपने अपने तरीके और मशवरे सुनाए, मगर एक बहुत ही मौमर और ज़ईफ़ुल उम्र सरदार ने कहा कि ऐसे मुजरिम को आम लोगों के सामने सरेआम सजा दी जाए ताकि कौम का कोई दूसरा फर्द इस किस्म की कोई हरकत दोबारा न कर सके। उसने कहा कि इब्राहिम को ऐसी सजा दी जाए कि तमाम लोग इबरत पकड़ें, और मेरी समझ में तो ये आता है कि तमाम कौम लकड़ियां इकट्ठी करे और इस बड़े मैदान में लाकर जमा करे। हर शख्स इस काम को अपना कौमी फरीजा समझे और अपना किरदार अदा करे। जब सारी लकड़ियां जमा हो जाएं तो इन लकड़ियों में आग लगा दी जाए, और जब आग अपने शबाब पर हो और शोला मार रही हो तो इस नौजवान को यानी हजरत इब्राहिम को मंजीक के जरिए आग में फेंक दिया जाए ताकि ये फिर दोबारा वहां से निकल ना सके और तमाम कौम को इबरत हासिल हो। दोस्तों, वो तमाम लोग उस मलून की बात पर राजी हो गए। बाज रिवायात में यूं भी आया है कि ये ज़ईफ़ुल उम्र शख्स असल में शैतान मरदूद था जो इंसान के रूप में वहां मौजूद था। दोस्तों, वहां पे मौजूद सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस मैदान में एक चार दीवारी बनाई जाए और उसमें लकड़ियां जमा की जाएं। जब यह मैदान भर जाए तो इसमें आग लगाकर इब्राहिम को डाल दिया जाए। बस नमरूद ने फौरन हुक्म दिया कि चार दीवारी बनाई जाए और उस चार दीवारी की पैमाइश का नक्शा भी
बनाने वाले कारीगरों को दे दिया गया, जिसमें इसका अहाता 12 कोस और ऊंचाई 100 गज की थी। चुनाचा एक दीवार इसी के मुताबिक तामीर की गई। नमरूद लाइन ने हुक्म दिया कि तमाम ममालिक में मनादी करा दी जाए कि जो भी शख्स यहां से गुजरे अपने हिस्से की लकड़ियां यहां जमा करे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम काफरों ने नमरूद का हुक्म सुनते ही जंगलों से लकड़ियां काट काट कर यहां जमा कर दी। वो लोग एक अरसे तक लकड़ियां जमा करते रहे। जब बहुत सारी मिकदार में लकड़ियां जमा हो गई तो नमरूद ने हुक्म दिया कि अब इसमें आग लगाई जाए। उन काफरों ने उसमें आग लगाई। उसका शोला और हैयत इतनी शिद्दत की थी कि वहां से 3 मील के फासले पर जो जानवर या परिंदा गुजरता था तो उसकी तपश से जल भुन जाता था। ये हाल देखकर काफिर मुताज्जिब हुए कि अब इस शोला मारती आग में हजरत इब्राहिम को किस तरह डालेंगे। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क ही थे कि शैतान लाइन वहां आ पहुंचा और बोला कि मैं तुमको तरीका बताता हूं। तुम सब मिलकर एक ऊंची जगह का तयन करो और एक मंजीक तैयार करो। दोस्तों, उस वक्त वहां कोई भी मंजीक बनाना ना जानता था। इबलीस लाइन ने दोजख में मंजीक देखी थी। बस इसी मौके को गनीमत जानते हुए इबलीस लाइन ने कहा कि वो मंजीक बनाना मैं जानता हूं, क्योंकि उसने दोजख में मंजीक देखी थी। वो बोला कि तुम कारीगरों को बुलाओ, मैं उन्हें मंजीक बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये खास तरीका अल्लाह ताला ने दोज़खी के वास्ते तैयार कर रखा है, क्योंकि जब दोज़खी को आग में डाला जाएगा तो इसी मंजीक में रखकर डाला जाएगा। और शैतान पहले ही इससे वाकिफ था, तो उसने उन कारीगरों को मंजीक बनाना सिखा दिया। जब मंजीक बन के तैयार हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें बिठाकर आग में डाला जाने लगा। तभी हुक्म बारी ताला हुआ और आवाज आई कि ऐ जिब्राइल, आसमान के सब दरवाजे खोल दो ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को देख सकें कि दुश्मन के हाथ में मैंने दिया है, और ये मैं देखना चाहता हूं कि दुश्मन खुदा हमारे खलीलुल्लाह को किस तरह जलाते हैं। दोस्तों, तब हजरत जिब्राइल ने आसमान के सब दरवाजे खोल दिए। जब फरिश्तों ने यह मंजर देखा तो सभी ये हाल देखकर सजदे में गिर गए और कहने लगे, या इलाही, इस मैदान में तो एक ही मोहद है जो तेरी इबादत करता है और हर वक्त तेरा नाम जबान पर जारी रखता है। उसको दुश्मन के हाथ में तूने डाला है और वो उसको जलाते हैं। बस इरशाद बारी ताला हुआ कि ऐ फरिश्तों, अगर चाहते हो तो तुम इसको अमान दो। जो तुम्हारा रब जानता है वो तुम नहीं जानते। अगर मैंने दुश्मन के हाथ में इसे दिया है तो इसको बचाने पर मैं ही कादिर हूं। बस दोस्तों, इधर इबलीस मंजी को दुरुस्त करने लगा और कुर्सियां लगवाई ताकि वो सब लोग नजारा कर सकें। नमरूद के वजीर ने नमरूद को मशवरा दिया कि अपना पैरहन इब्राहिम को पहना दो, क्योंकि अगर ये ना जला तो लोग समझेंगे कि तुम्हारे पैरहन की बरकत से आग ने इसको ना जलाया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम को नमरूद का पैरहन पहनाया गया और हाथ पांव बांधकर मंजीक के गोफन में बिठा दिया गया। इसके बाद 400 लोगों ने मिलकर एक बार में जोर लगाया, मगर मंजीक ना हिली। उधर हजरत इब्राहिम का बाप आज़र भी वहां मौजूद था। वो बोला, एक रस्सी मुझे भी दो ताकि मैं भी जोर लगाऊं। बेशक ये मेरा फर्जंद है, लेकिन मेरे दीन का मुखालिफ है। ये कहकर वो भी रस्सी को खींचने लगा। हजरत इब्राहिम ने जब अपने बाप को ये करता देखा तो बारगाहे इलाही में अर्ज की कि ऐ अल्लाह, मेरा तो बाप भी मेरा दुश्मन है। मेरे खुदा, आज मैं सबसे बेगाना हो गया हूं और तेरे सिवा मुझे कोई पनाह देने वाला नहीं है। दोस्तों, जब वो 400 आदमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश कर रहे थे तो बारज़ाए इलाही वो मंजीक उनसे जरा भी ना हिली। इबलीस लाइन ने कहा कि 4000 आदमी बायक वक्त जोर लगाकर खींचो और अपने खुदाओं का बदला लो। तब 4000 आदमियों ने मिलकर मंजीक को खींचा, मगर मंजीक फिर भी ना हिली। इबलीस ये सारा माजरा देख रहा था। उसने देखा कि आसमान के फरिश्ते ये मंजर देखे जा रहे थे। बस इबलीस लाइन ने मालूम किया कि इसी की बरकत की वजह से मंजीक का गोपन नहीं उठ रहा। उसने काफरों से कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, तभी तुम इब्राहिम को इस आग में डाल पाओगे, वगरना चाहे मशरिक से लेकर मगरिब तक आदमी जोर लगा लें, ये मंजीक ना हिलेगी। इबलीस ने कहा कि 40 मर्द और औरतें पहले जिनाह करो, फिर मंजीक उठाओ। दोस्तों, बस 40 मर्द और औरतों ने जिनाह किया। फरिश्तों ने जब ये गुनाह कभी देखा तो नफरत और लानत करते हुए आसमानों के दरवाजे बंद करके चले गए। शैतान ने भी उन लोगों के साथ मिलकर जिनाह किया
اور اس کے بعد سب نے مل کر منجیق کو کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ فرشتے آسمانوں پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور بولے یا رب جلیل، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ پس اسی وقت رحمت خداوندی جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ ابراہیم، اگر تم کہو تو اس آگ کو میں اپنے پروں سے اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم بولے کہ اے جبرائیل، اس میں میرے رب کی کتنی مرضی ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میں تو اپنی حاجت اپنے اللہ سے رکھتا ہوں کہ جس کا پورا عالم محتاج ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم آگ میں جا گرے اور وہ جامہ ناپاک نمرود کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا اسی وقت جل گیا، اور جو آگ اس وقت زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام آگ جیسی چیز سے محفوظ رہے۔ دوستو، اسی وقت وہ شعلہ مارتی آگ گلزار ہو گئی اور وہاں اللہ کے حکم سے ایک باغ بن گیا، اور اس باغ میں بلبل اور تتلیاں بھی اڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اور اسی وقت غیب سے اللہ کی آواز آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے ان کو نقصان میں ڈالا۔ پس دوستو، اس باغ میں اسی وقت پانی کا ایک چشمہ بھی جاری ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حضرت ابراہیم کے لیے تخت لے آئے اور آپ کو اسی تخت پر بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل نہایت ہی متحیر ہوئے اور حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا، اے بھائی، مجھے بڑا تعجب ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی تم ثابت قدم رہے اور ذرا برابر بھی کوئی لغزش میں نے تم میں نہ دیکھی۔ مجھے اللہ کی قدرت اور تمہارے صبر پر تعجب آیا کہ تم نے سوائے خداوند کریم کے نہ تو کسی سے کوئی مدد طلب کی اور نہ کچھ مانگا۔ یہ معجزہ اور رحمت خاص میرے اللہ کی صرف تم پر ہوئی، اور ایسی عنایات تو میرے رب کی میں نے کبھی کسی پہ نہ دیکھی جو تم پر ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں آیا ہے کہ نمرود لعین نے ایک مینار پر چڑھ کر اس وقت حضرت ابراہیم کو ایک نگاہ دیکھا اور حیران ہوا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں آپ کو ڈالا گیا، مگر پھر بھی آپ کو کچھ نہ ہوا۔ اور یہ منظر تو ناقابل یقین ہے کہ ابراہیم اس آگ کے بجائے گل و ریحان کے بیچ سایہ دار درخت کے نیچے تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خود کو کوسنے لگا، افسوس میری محنت برباد ہو گئی۔ تب وہ ملعون وہاں سے آپ کو پتھر مارنے لگا، اور جو بھی پتھر وہ پھینکتا تھا وہ ہوا میں معلق ہو جاتا تھا۔ پھر نمرود کیا دکھتا ہے کہ ایک گہرے ابر نے آ کر آپ علیہ السلام پر سایہ کر دیا ہے۔ نمرود اور اس کا وزیر اسی مینار سے کہنے لگے کہ نیک ہے تمہارا پروردگار کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں تمہیں بزرگ بنایا۔ یہ کہتا ہوا نمرود پریشانی اور حیرانی کے عالم میں اپنے محل کی طرف واپس چلا گیا۔ وہاں موجود تمام کافر پاگلوں کی طرح کھڑے ششدر رہ گئے، سب کے سب شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ نمرود اپنے گھر آیا اور چند روز نہایت ہی متفکر رہا، کسی سے بولتا یا بات نہ کرتا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر دل میں وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤں، کیوں نہ میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤں، اور ابراہیم تو مجھے سچا نبی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگلے لمحے اسے دوسرا خیال آ جاتا کہ میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہت برباد ہو جائے گی اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ چند دن اس کو یہ احساس ستاتا رہا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تیری قربانی رب کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں کہ جب تک تو مسلمان نہ ہو جائے اور اس عظمتوں اور بلندیوں کے مالک پر یقین کامل نہ لے آئے۔ نمرود بولا کہ میں قربانی کروں گا، چاہے وہ تمہارا رب قبول کرے یا نہ کرے۔ اس نے فوراً اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ اور انہیں ابراہیم کے خدا کی نظر کرو۔ ان لوگوں نے فوراً حکم بجا لایا اور 4000 گائیں قربان کر دی گئیں۔ پھر نمرود بولا کہ 10,000 خانے زر سرخ کے اور 10,000 گنج سیم کے میں تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے جو حال دیکھا ہے
وہ نہایت ہی تعجب کی بات ہے، تمہارے رب نے تم کو اتنی بڑی کرامت بخشی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اے ملعون، میرا خدا جو بھی دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، تیرا یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، نمرود کا وزیر بھی وہی موجود تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد نمرود سے کہا کہ ابراہیم کو جتنی بھی بزرگیاں ملی ہیں یہ باعث آتش پرستی کے ہیں، کیونکہ آگ کا ایک فرشتہ اور ایک دیوتا ہے جو ابراہیم پر مہربان ہے، تبھی آگ نے اس کو نہ جلایا۔ نعوذ باللہ۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ کہیں سے آگ کی ایک چنگاری اڑ کر اس کی آنکھ میں آ گری اور وہ آنکھ کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ دوستو، نمرود کی بیٹی اپنے بالا خانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس سارے حال سے واقف تھی۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے اور یہ تیرا وزیر جھوٹا ہے۔ تبھی خدا نے اسے عذاب دیا اور یہ اپنی ایک آنکھ سے جاتا رہا۔ آپ اس کی باتوں کا یقین نہ کریں اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ نمرود لائن نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہو، اور وہاں سے چلا گیا۔ پس کچھ دنوں کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لائی۔ اس نے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ وہ بولی کہ میں اپنے باپ کو بھی اسی کلمے کی تلقین کروں گی۔ اس کے بعد پھر وہ نمرود کے پاس گئی اور بولی کہ اے ابا جان، ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ میں تو ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آئی ہوں اور تم جانتے ہو کہ وہ سچا رب ہے، تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ بات سن کر نمرود نے چاہا کہ اس کو مارے۔ تبھی اچانک ایک ابر آیا اور اس لڑکی کو وہاں سے اٹھا کر کوہکاف میں لے گیا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اسے لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہدیہ کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔